मेरी चाल। खुल गई। चलती रहे चलती रहे चलती रहे। बस बस आराम से। खुल गया। अभी ना खुले। ये 3 इसे चले। अरे खोल क्यों? ये घर तक नहीं जा पाएगी। पोसी बस बस बस। अच्छा जी। मरने को हैं? नहीं आए मरने को। ऐसे चलिए इस वाली को। इस वाली को चलिए। इस वाली को। इस वाली को चल वो वहीं रखी रहना है। बहुत देर से ना आया है। अरे
तो उड़ानी उड़ानी भगवान उड़ गई उड़ गई उड़ गई। आय हाय बोल अंदर वाली चल। 50 टेम्पल दो मिनट नहीं खोले।